So guys, for today's video guys, ang naibawan sa akong papa is mamalit na migbugas sa mall. Pero ang akong buhaton guys, dadon ako siya bisag asang lugar guys. So let's go guys. So guys, let's go guys. So kaninga time guys, ingon lang ko niya nga nara ko hapiton guys, pero nahibuong na siya kung asa na may padong guys. Nya wag gyud siya kalibutan guys, ganun ka video siya guys. Nya ako di siya dadon sa asa ron guys. So guys, naami diri karon papa guys. Imbes mamalit ram ta may bugas guys, naabot mi diri. So guys, naami karon diri guys sa Sisilix guys. So mamalit ram ta may bugas guys, pero naabot mi diri sa Sisilix guys. Naabot din mi diri guys. Amalit lang kami bugas guys. Ara guys ay. Yan guys. Naabot na diri guys. Yan guys. Meron sa 20,000 roses guys. So ako gidani guys. Susuroy lang guys pa. Sorry guys. Hindi pa truck bugas guys. Guys, ano ko papa guys? Tamnan lang ko ng mais ni guys. Daggan pa ko ng makakaon guys. Okay, sulit namin guys.